Hiers everyone, it's Macy, a good jogger in Batulete. Anya karon guys, kay atong imikos-mekos sa karon. So by the way, ang sudan kay iskabichi. So ayan gitalawan na ni buntit. Ay for dagong. So ayan, papansin si good jogger niyo, Charis. Sa ato na ibutang or ilunod iyang gugma ay cherries. Aray ko. Sa ato na ibutang sa kaha guys. Kay di ba mag iskabichi bayatang. Wow, kasarap. Mabusog jud ta ani. Wow, mga model oh. Sarap ka oh. Sarap naman. Salamat sa panonood. Bye-bye.